Plum comme ça. Moi, je suis pas salarié. On n'a pas besoin d'être salarié. Monte, on va partir. Et toi, dépêche-toi. Zaz, c'est chez toi ici? Ouais, paisiblement logé. Oui, devenez propriétaire d'une villa avec Abdoul Service International à partir de 9 850 000 francs CFA. J'aurais appris qu'à Abdoul Service International, même sans salaire, on peut avoir une villa? Mais bien sûr, monsieur. On n'a pas besoin d'être salarié ou fonctionnaire pour venir chez Abdoul Service. Il suffit juste d'appartenir à une institution financière. Et nous autres qui sommes à la Caisse Populaire là? Mais la Caisse Populaire est une institution financière, monsieur. Yes! Sur ce, je vais vous donner le dépliant pour que vous puissiez voir un peu nos différents produits. Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Savan télévision get bad pour se fani woto wakato tiat kibayene mor wakat lautone Burkina Faso tengator soba président Rochmark Christian Kabore bamde rakaram businessa santumub somanto yidab tabalonda yumda woto noa ko siam na yila de la perani mbamba nkenga brodo faya na yile de kwamba taba mesanya biba menir panga ti Burkina Faso korongam anakan keng tawle en passé de ler kibay wer sa point nyam watanto pa ma venema ti yid wotone ter kibay pour me ina to winga yamba tatu wende sinmo tanagada ninka nga yisa sebra pora abgum da kwamba yuya pudo biel wotone obsebra pora abunda nimbuida bala tapsana pudo kwamba yuya bobura yime abuda gomda ye pudo yuya ne buda gomda ti songda me dilit kibay wi asa poren zikang me watanto pa ma ven mam passé ti yirwoto e barka ti ya wi asa poren ladna kemosa Watson da wingiwa bangeti luna yibeura ya karambi son naman bampi wela way wotone la Burkina Faso tenga tor soba président Rochmark Christian Kabore na yira en perba ko kaset seba wingi sunya no neba ne ni dik pangninga absantale ento yidib tapa fa rona karanga ponwa fa ya dawda yamwe ni fe tabna ngila nkondo Adiavu konu soba la tenga na ba Rochmark Christian Kabore sentikisir karam business ba son willing to yidib taba fa facile l'examen en boa en fin ba adob lebem pirsa pulon kanga ronda ko siam na zakwa adia karam bis piswela we ampam kundamba Arena bari sinya bibi sinzem sium pila wembe lycée provincial Moussa Kargou kaya soga at sinke ni baccalauréat série sewa adia bambon wilin to yide taba fan fasi Burkina Faso kane am sunle no usugo am to amba mi jita bamba ba nanke wingra ne panga ti wata mi to yoto tenga na bon kwa ton ordinateur damba le ligidi ma sin premier la chambre m'a donné une somme de 1 million de francs CFA. On a tout ma informatique ouais quoi. Donc bah vendre Burkina Faso informatique quand on développe de son donc on m'a dit qu'on est pas bien donc on développe informatique donc ça à Albertine Sawatgo lycée national technique Aboubakar Sangoulé la Mizana Obrambo nti LTO at ni baccalauréat professionnel bureautique secrétariat adia bamon willing to yide taba fan fasi mam sura no ma wuso alfo chango dam datna encourage karam bitaha nkapa mo wa to mi ro menti vere temp ke tambe mi lam sura no ma ne président wuso parce que kun le ninga mam ndera yubera amenga sura no ma wuso pa ma ligidi kuna yibu pa ma 400 000 ni 300 000 le pa ordinateur portable Arkombi bamba senzin na zakwa ya kordo seba tablette ordinateur portable en leben pas ligidi la kombi sampa motono
zĩiga pʋgẽ ad kom ninsba sẽn yaa koms nambã ad bãmba me paama kũun dãmba. ad Burkina Faso mika na cheng taura bangeti neda yemre ya simo tanagada wotone ninkanga yura sambunta tuwende simo tanagada wa obinyaka ya motone yi sebra me ya vat na man bam kwabala pila yemre wototi pokombene abgom buda gwama yelle epson twenke sa sokoto mputon kwamba te songra halu sokotone sebra me ptisa kiba kitba vus marasma yiba son lora sebese lora pora anan venra wotone omwiniba laba metulisma sinya soba kisba Mariam Ouedraogo bamazin be man kaseta venga salmata tabsoba nan libangila enkodo atuwende simata nagda abi lotoli national burkina be tentum no sombonte lona beo labson wana lo vus rob sombonte retreta letobia directeur général tum no kanga pora runde runa ne da wena msamena ngulo sebre santone parsen yeto motor seba gul so point ne da 15 seba gulo wenge ne da ya nelson nongro mika bo sen sa ro mika la mo sa ro mika ke tameto bi sebre la sebe ni ngab sin yisa a podo la me no e preno bisa bo sen sa ya labsanda asimo tuwende tanakda gomna ne tondo la mungul sa ya hanna wulugo kabusa ha balam nan wulugo o ya busanga to ya mwa to ya goronga ko hando biga fo buda gomna ko hambo yoro ni buda gomna biga yore ya fo sun gomde la fo ko biga tinam pour biga ti biga bile on perd pour ba ko yoro ko han ka tem pour biga yoro fo gomna ko buda gomna soko ba soko ma soko yaba tikita on perd ko bi yore on ya yu tok ya yu nene sayne sebre yibo to a konta ne bu so bangre ab ko dum da wenge ke tameto temba ngab sen yi labsan dabir zininga atun wende simota nagda sen yi sebra pori abola me nebni sen tara bangre to bra solo bangre abtunu ne seb gulbo tena songa nebni sen yab ko mona na waton to ni ne san opoki bi bang yala zanga atun wende simota nagda konta ton venam munu wara pera wende wen panga tanga kuguri ifa yuwa man ko de poison na mi wudo ko am zire mo sa yuru wora me buda fa ka yu hon wora te ka ko ni siname sai ne 7 ngab sen yi september mala librairie de ma fa pousser ya wake tuhri la livre. Chambre de commerce à tout mille mossa la ton nangom ne yamba tisina ilinti chambre de commerce absan wa yisabneda tatozin tum de biuri ngoto ne beton bangan tumela san libonwa beton rien torse bangitinri titigiskeng ngoto ne anzin runda rinyinga isa umara tienzin be alagi sumela rabo nangila nkodo sa iti chambre de commerce aya sulun le ya tum nori en getin tum do meson tum na yinere ananaf nimbuida la ananaf bamme chambre de commerce atara non rehdeba to betum ne berbedon dana mana wana to kwesa tata wa handata na itiner fa pame yare na yinga lab sigiligi skenga au humbonti assemblée des mandataires consulaires kwera amak au pipi tigisiga chambre de commerce ato damzin de bene na yitu wumta mo to fa handata pidi Ahmadi Ouedraogo bamia chambre de commerce à non-réel battuetoa sulking to bonti fédération consulaire tor soba chambre de commerce ya kayam dunda sina ila ton fa yektaba te chambre de commerce ton ro munigi mandataire a tumda ya boy as représentant de chambre de commerce a sumba men ton représenter chambre de commerce ne qualité sina ila secteur privé wa goma tonron yalse décision na bani sinde société kansa pour moi enfin chambre de commerce wa to na gom bi gom de sintar bisi gom de sintar tonron qui est le secteur privé tonron na yi nafa un con chambre de commerce la con mandataire na ba fa parce que na yi sababo ti yamen minti ne pera la il considère pas là n'a pas eu mandataire là la première fois l'autre donc il y a un sabab de bamremba ton rombang mandataire faut tout de menga ya bon
fo sumba fo san king nan to le président chambre de commerce fo sumba comporte fo menga wanto fo san le go yi secteur ban wa boyne fo sumba mane ti chambre de commerce ton on pam rapport boudou sina bang fo tumda zininga basit fo to represent chambre de commerce tigisi an tigiso to no ya sababu ti chambre de commerce no le herba hambe gobar la ritro wumta moya zemestaba ti tumda yineng yenga ti chambre de commerce ha rat bumbu biner fa men nan tum toto ti zemse assemblée des mandataires consulaires ab sigilgala juillet 2017 a yumde la ya pipitik siga la semaine wotono ya bul kem province wa mosalad na kenge kokolo commune na pora tina winigilamti arzuman talon watu tonk dimasa tumbu totore antumbe ya jeune chambre internationale la willing sambe sol ma pombe ne wa ansigil tumbu totoro tone ya sanke ne yum fa ba mesinya kadrai wotone antume commune na yirgin keng tawringa asheri bukari janda ba mama na tuma fa kaseto obnan kod la vena ade a halara smart tabo la jeune chambre internationale sombe kudra kombi bisa zekam na wana kokolo kombi bisa tobna man tumbu totore kokolo commune na pora abtuma porme eton yelam ti ayin wisro tumde obleben di ka bangar bu totoron toron tas tum no taw dambam leben pa ne arab to ne daga loto la yiri ableben kon loto la yir tito ableben yak sabzim anna song bar rambam lableben dik yolom tedo en kon kokolo commune ya woto ti jeune chambre internationale taur soba a moro nana na koton venam saya neb sulla zugo ton norikra yana yilin tini ba bangi to gouvernement patin man fayi ba be ko ngo zugo ko tin takadam te temanda bum ti awa bon ba ya gulu ba ya kobu ba ya kosugo zugo na yilin dik balan tume la ton tumna la yilin ti ne ba wum gom kanga ton manda wana ton wata ne formateur dam ne on wat ne yitu ko to yitu bobo la yili tem hata ban waton format ton mamadam et santiki ne jeune chambre internationale la tum som sanyinga reme ya sababo ta sanda wo suli sanyi noresa on wazinda sibri tender bewo sen ya tumda bayakra yuri yinga perdre tumda pour da président la nebni fa nyogono ti bekawa ti tumda kengar soma pour la barkat ko tamba to wen songo tumda kelen keng tore ti neba taba tonya ba me 15 men e sange tumla nis pason tuma fangilia ar kokolo mera Pascal Léonard Sampebre wini gidame ti bam suria no kokolo nimbu de fan yuringa tumda tam pusu la baraka wona kenga tumda tore e la wona le konimi se hinya ga tumda pongo tininda tableba le wasongo do donc ton raten le la président ti yam wa pipi kokoloka ton da tan tabay vugurbali ndatam ti activité ram halle be beleti ton commune yelle rema ton nan pousi la baraka e wona ko hitu no wona ning baraka tum da fagil so wana to base ari atise labkenga to onsele tengla ning sambo te tamne rasambe kokolo tenga poka wa an wa ampare tum da kulmus fagili ad lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana karambi kuda sulla bamya kaya motone nantere ob lycée kudra yelotone dilbam swambe be sasa ningawa tabla bonda lamti lycée technique de Ouagadougou dilbna gane karambis ni sambe beruna runawa tabna man tigre budu la keln tungane tumbu totore lycée wa karungana managan keng torom pas nyingotone yije wa kiugara sampista la yimra san lora pakis ba Maria Mudrawa zinbene ven mamela auto Karambis la ninsa sun karamba lycée la ningam bonti lycée technique national Aboubakar Sangoulé Lamizana le ba karam de benewa nyaka yama nantis karambi kura ni karambi pala yin basuka atal muntagara bebe Abdoulaye Sissera bebe le pasa Miss Tania Adel Hortense Kibora bama yar sulla obsumbonti amical la tawr soba vener kamba voilà nawa tikitaba voilà wuligti lycée technique a tetin tun mana bombo voilà te ndiba fanshur yino tigiskanga yi sababa basinde ku kunun tas karambis bam pistalanu ntuguni digpanga yidabtaba ne da fa pa makarin biste do busun bonti kit scolaire ni cheke sun tatus pisi ton sefa likita ya ministre ninga singeta transport yella si avensa da bilgun wa zugmasum labs man tigis ga woto
ya wankate karimbi kuda sin lagam taban nan lew ligidi to nan to man ga bsum bondi cantine scolaire c'est Adèle Hortense Rosine Kibora bamba wankata cantine scolaire ra suma la runu kanga obsakada man galame ti bamba kombani bamba yapa to impad beni midi nditi Nagareng malaganaba bampa makare bangetin teli lampo sa sulla sembe wakata galon disma yuba pora to bondo sulla ti Union des Femmes Islamiques Battantes le bamparo mik na namsa sulla sembe kawa ne conseil Zakaria Sawadgo bamazem stabo to ne ananto pusba ko sobzilim songo la bonso obsong roto ne dawda yamoyo bamazin bene obnan kumbala menkodo. À l'Union des femmes islamiques battantes de l'arrondissement 6, Romi Kananamsa Soula, en les bampas conseiller à Zakaria Savadgo, à Nikairam Narataba, Nantompous, Nagarung Malganaba, à Laï Saïd Bikinga, à Nebtabo, la Kosob Dose, Tiburkina Faso Gande Lafi, Biriki le conseiller Zakaria Savadgo. Yanim Tulunoa, Tenga Kagan Lafi. Tenga kagen la fiwa katun dikizule rabamba président du faso et son rakabe un peu yiti ton kosa la fi ti bon Burkina kagen la fi ton datam to mbona so terrorisme ta ton ko minum Burkina rien quitter ton wo nga jule men ya nyanda la kelen profiter pour wasi nariongo. Union des femmes islamiques battantes de l'arrondissement 6 Taorsoba à Agia Mariam Ilbudo à Wilgam Batibama Tuma Tumkanga à Nanton Kosdo se Tibibesa Sanwe de Burkina Faso à ton Koloweugo. Bumning qui était en wana sing Tumkanga ya Taorsaba ya Consewa ya Conseil Zakaria ya Bamzugma Seminga la Manringa ne ton derle sul ninga wa ambe sul ponte tondo la son tondo ne madar buto tore wona mo wayo ton kwam yere kiti te ton yan yam kanga hay ama ma tengere tidna wa pusa na ring sidu la pu na ring naba ton me mar ba me dose ti ba me man ton me dose sai sira ton wa ton sura yinogo ton wa mi kam ti na ring naba mi yinde ka ton ne wore hay shoka na ring sidu mi yinde ka ton ne wore rin li nanam safa giliya ka ton ne wore rin ton wa sunu hakika be ne ton sura no mahal wusugo ne woni ga bandi ko fa balla be lam net France ta woda Saini si na malagam na ba at bamba ye wiligame ti tumla ninga bamba santoma ana songa tenga zadba ti Burkina Faso gand lafi sakala wa yelam ti wa yarba tabwa ko se do aga bilki nenge ton me hengesa ton me hendat lari na me hendati la tenga ngai bale tenga nam pagai bale na pata lafi don tenga na gan bale ton su no ma me ton su no ma wuto ya lela yi knya bo ta dam ta ana yi soma tum ning ton han tuma aya tum songo na wili yilem noto am ta dam ta sombo Saini Narung Malaganaba Alayi Said Bikinga Adabu Ligam Balti Burkina Faso Adananga Nabane Adia Yila à la Union des femmes islamiques battantes de l'arrondissement 6 Remba Toron Yilo Tone Nawao Narung Malaganaba Alayi Said Bikinga on wan ton kumbo tumda otone Narung Soa Et qui va être un député Msambisi, la Monsatona Wingi, la Meta Moussa Zoji Compaoré, Bam Libra Pastel Zang Fas Wotone, Yidimasa son logo tonoa, Église évangélique des messages du Christ Rouen, l'Apsic ton Raotone en combat, Terba Woussofa Nifi, Yia Micheline Zong Menifi, Ven Malaoto. A Moussa Josué Compaoré, Bam Libra Pasteur Zang Zanga, Tibampa Manou Tikri, Tobrik Pasteur Tonro, en Kobamba. La massa mercredi na pora bam sindaran katiman bumninga wayi kad baluebo obtem pizzare massa. La Aria Église évangélique internationale des messagers du Christ wendo raporin la bam pam nou tikra la wendo rator soba
a pasteur Job Israël Bonkungu o konta ton venam. Dunda dara ya mission bureau viglugo yibe soba nda kor shiradan pam nu tikri pasteur Jojo Moussa ajina mam chere yom kater depuis 88 donc ton sinane taba tume pama jomosro tada ninga sen on kono ta tempa nu tikra le 1er août yare kitine ba tigitab ka nan pitis bon kanga Christmas minga tedam te passer na pora to mu sur la temane to mu sur na be wendo rapporta ka temane mariage luesi tiere dibo wala yela taba parce que bumba fata la sholon tude donc bon kanga la son pam pis no sura paka yin masa Christa minga. La sane pasteur Moussa Josué Compaoré bam sam pam nuktikra nep songada o paga awa Compaoré bam pulum dame tia marsala tum da meng singda bam na malgan tumame wennam runga nan chengtori pour da wennam barak pipi te bawa santar se tia somate ab komam tonra san sidam suria no wusoro mam torsa pour mam nam mana wennam tum na yirpinda mam torsa pour mam nan panga yirpinda mam torsa pour ya mission hampir fa zang la woto bala bumunda por la masawam pour da wen barka ti mission pidem yam sangda ti on hay tabsida ti wena meter song taba ti tumda ton kene sir mar nyaar la tumda poa kenna ne tab tumda poa ti pusir wena barka ni wena mseman bunin ko ton dunda dara adia sunoro ne wena mpyari wanti kum a pasteur Moussa Josué Compaoré nep songra awa Compaoré nuktikra unwiligden toblebra pasteur zanga. Adsoule Obsambonte Association pour le développement de Vili-Ralmou si asul son tumde andate ti Vili-Ralmou tenga yirgen keng tawre bamya kaya motone un sigil bal warasta botone de le puda coupa ti coupe de la fraternité otone tumda me ya vukana san soba labsamana dil tumda sanamba rara tuniti final la keli wakat me absan kilembede ampak maison de jina faya siblina kilisnifi Amidou Zango bamana wazugun kodvena. Adia naura taban sobla woto la vili sigin vosa balla ekipa leben toko bumbu te tisenke ne Vili-Ralmou coupe ni ngibisen derna to bonti coupe de la fraternité wa naura nason soba ke lele ya vili sigin vos ekipa andeka coupe woto te équipe kanga ab tonga Vili Godin ya biya yembre ne zalam balrem lenga zugu la sane association pour le développement de Vili-Ralmou ya sulning sinya yamanan dirala coupe kanga wa ator soba bam wingamti bam suria no ros bam sandarata ya kombi bi na fauta ba tum dame awanti ya woto erkenga terenkela Mark Zongo balla ya kombi ban tem ya be Burkina Faso meba zuro sok yani ton ya kombi ba sa woto nam organise la balle ti tenga kama sambe zinga nga buten yi goglari tungo to wana taba entume yani sababu ki ton na taba yetna ndingebe de bi yuma ni la woto la ton yaka yam tidman ma yibi ba la tum da payi balya yenti balla logor pore ari wankat absanan teram pak Vili-Ralmou kombi bi sa roko sombonti maison des jeunes kombi bi sidi wosro anan yi wa tum da zingi la sane kudor mera Maurice Mokhtar Zongo bami wingam tub suria no teng puba zemistab hambe teng puba ya malab labrat ya tor king labrat donc ya tile ton ya commune toramba ti ton me wa wuli suno ne ba la kele pa king pelse ti pene pa zemitaba ti ya zemitaba la communauté songe timme tum da bayakse bamba kelendi ka bola na pol sane kombi bi sa tib kelen fauta boto tib san fauta boto ade abtensa ten men kenga tawre ateren kela Dawda Zongo sun ya fond spécial louti o tawr soba ton wana son Vili-Ralmou ramba activité bamba ton da tame bon petit et quel un sortable nous si le bon mais et ti maison des jeunes ninga commune de Kodoron wa men kobamba bu moroti ya maison des jeunes ba mon ton tuma pour ti naf jeunesse enfin la naf Vili-Ralmou ram fa donc mamata même bon ba to quel un zataba na ti Vili-Ralmou ton tieng tore
ti a maison des jeunes na ti a sport a wenge wa ton no bezabra to modre ti vili dal mu ton keng tore yar kelen tiya ti tumda asinga suno pore akelen ti basa suno Ni wisra to tora wakasta basman zapo so luna to bonti Jeux olympiques de Tokyo wa Burkina Faso biga Fabrice Zango ninkanga wotonwa absana wakasa poronti wakasa silmanda zamana bangetili to pa masuru wotone ande be wakasa basra absambonti final dile obsamani wisra ninga wa ya yikin time na la taba absambone nasaranti triple sowa dile wakasa basa wotonwa me anayi utaki garasmanu sonwata runa ye Burkina Faso kwamba gilep sambenzi ning fa abro gabneng bala angit Burkina Faso biga Fabrice Zango mandab do so panghan teka na yilim bala tab tonge yitum da ganda oro kiba inda bed nusin lawotom sambi sid nam pusila barka la konseka kala bilif pour bala tuniti yung wakata waya ni am émission non rap sambonti silbizili wa en direct